La revolta comença quan el president del país, Viktor Yanukovych, declina signar un acord de cooperació amb la Unió Europea treballat des de feia anys. Kíev anuncia, a més, que aposta per l'espai econòmic apadrinat per Rússia. La plaça de la Independència a Kíev s'omple de banderes de la Unió Europea. Primera qüestió en aquesta bateria de preguntes. És la vocació europea l'únic que mou Maidan? On voulait que Yanukovych signe l'accord. Ça ne s'est pas passé et donc il n'y avait plus vraiment de raison pour rester sur la place. Mais après il y a eu les événements avec la violence envers les étudiants et après cela tout a commencé. З моєї точки зору, це бунт найперше молоді в умовах вільної України, де вона не знала, що таке ГУЛАГ, вона не знала, що таке репресії, проголосила, що немає у неї цієї молоді, немає можливості бути вільними, як є вільними інші народи Європи. Люди вийшли на Майдан. La revolta avança. Per protegir les tendes de la plaça, els activistes aixequen barricades i construeixen una mena de territori autogestionat, amb les entrades vigilades 24 hores al dia per voluntaris. El menjar, l'assistència mèdica i els subministraments de tota mena arriben de forma desinteressada de la gent de Kíev. Segona pregunta. La revolta ha aguantat 2 mesos darrere les barricades contra tot pronòstic. Li queda recorregut? Li queda energia? D'on treu la força? Я абсолютно певен, що Майдан не відступить. На відміну від російських дисидентських зібрань на Болотній площі, тут владі протистоїть не інтелігенція, а народ. Я знаю багатьох з тих людей. Вони одягають білі сорочки і готові до того, що йдуть, ризикуючи своїм життям. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé tout de suite, bon, on a déjà connu cela pendant la période soviétique, ma génération et les générations des étudiants, ils ont dit on ne veut pas l'accepter, c'est inimaginable, une vie comme ça, ce n'est pas naturel, on ne veut pas l'accepter. En un error tàctic greu, el govern de Yanukovych mira de parar la revolta amb una llei de seguretat feta a mida per aniquilar-la. La plaça s'encén i es desferma la violència. 2 joves moren atrets i el conflicte travessa una línia vermella. El president mou fitxa, ofereix els càrrecs de primer ministre i viceprimer ministre als líders de l'oposició, que el rebutgen. Tercera pregunta. Amb el carrer incendiat i les barricades encara fumejant, cap on va el país? Tous les politologues disent qu'on ne peut plus prévoir ce qui va se passer, tout simplement parce que c'est une nouvelle expérience aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition. Moi je pense qu'avec les événements qui se passent en ce moment dans les régions, ça va changer beaucoup de choses. Là, nous sommes en train de vivre le moment critique. Et la vraie influence sur les, encore une fois, propriétaires des mass médias et sur les décideurs se trouve en Occident. Donc, pas seulement l'Amérique doit agir avec les sanctions, mais aussi l'Europe. Maidan, però, sap que Europa està complexada davant una Rússia que es presenta sense embuts com una potència neoimperial. Putin ha guanyat la primera partida i segueix assegut a la taula. Però, quarta pregunta. Per què Rússia juga tan fort per atraure o per no deixar sortir Ucraïna del seu àmbit d'influència? Il est très connu que sans l'Ukraine, la Russie n'est plus l'empire. Donc il y a une nostalgie impériale, mais il faut faire ce travail du deuil, il faut sortir de l'esprit impérialiste et accepter l'Ukraine indépendante et libre. El debat depassa ja el dilema Rússia-Unió Europea, tant que ja se senten veus que el plantegen en termes dramàtics. Думаю, що є вибори, які завжди в таких випадках в світі. Чи людина, як Ярузельський, йде на перемовини, чи бувають і сюжети, які були у Чаушеску.